महालया की सुबह तर्पण के लिए लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर लोगों की भीड़। आज महालया की सुबह पितृपक्ष का अंत और मातृपक्ष का शुभारंभ हुआ। देवी पक्ष के आरंभ में तर्पण के लिए सिलीगुड़ी में महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट पर काफी भीड़ देखी गई। हर साल की तरह इस साल भी सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग निरंजन घाट पर तर्पण के लिए एकत्रित हुए। ऐसा मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों की आत्माएं परलोक लौट जाती है और अपने प्रियजनों के तर्पण से तृप्त होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस पुण्य कार्य में भाग लेने से जीवित परिजनों को भी अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने भी तर्पण किया और बाद में कुमारटोली जाकर देवी दुर्गा की आंखों का अभिषेक किया। इस दौरान डिप्टी मेयर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज के देवी पक्षের सूचना महालया হয়েছে। 64টা জায়গায় আমরা পুর নিগমের পক্ষ থেকে মোড়ে মোড়ে আমরা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সেই দরাজ আওয়াজ এবং মায়ের আগমনী বার্তা সেটা আমরা শহরবাসী সবাই শুনেছি। সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। এই মহানন্দা নদী এবং তার তটবর্তী এলাকা যেভাবে আজকে মানুষের ঢল নেমেছে, এটা কয়েক বছর আগে আপনারা জানেন যে ভাবাই যেত না। এখানে নাকে রুমাল দিয়ে লোকে আসতো এবং এই নদীকে আর জীবনে কোনোদিন এর পুরনো রূপ ফিরিয়ে দেওয়া যাবে এটাই আমরা ভাবতে ভুলে গেছিলাম শহরবাসী। আজকে আপনারা দেখছেন হাজার হাজার মানুষ এই পরিষ্কার জল এই গঙ্গা তীরবর্তী মহানন্দা তীরবর্তী এই অঞ্চলে আমরা তর্পণ করছি। সবাই এখানে বেড়াতে আসছে, এখানে একটা অন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তো আজকের দিন দেবী পক্ষের সূচনা, সবার জন্য কল্যাণ হোক, সবার ভালো হোক। শহরবাসী, রাজ্যবাসী, দেশবাসী সকলে ভালো থাকুক, শান্তির পথে থাকুক, ঐক্যের পথে থাকুক। আজকের দিনে এটাই কামনা করি।